ஹாய், பிஸிங்களாங்க? നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിസി അല്ലേ? ஒரு 2 நிமிஷம் உங்களோட டைம் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிடுறேன். என்னோட பேர் லூயிஸ், பட் ப்ரொஃபஷன் ஐ எம் a private chef. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സൂസി ജേക്കബ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ബൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കോച്ചും കൂടെയാണ്. 15 years முன்னாடி யூகே வந்தோங்க. வந்தேன்னு நல்லா தான் வேலை கிடைச்சது. வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஷெஃபோட கிளைண்ட்ஸோட வேலை செஞ்சிருந்தேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 6 to 7 days வாரம் ஃபுல்லாக லொங்குன்னு ஓடி நிற்போம். ലൊങ്കു അതെന്തുവാ? We used to run like a headless chicken. Remember that? അതെ, 16 hours ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈച്ച് അതറായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു, കൊച്ചിന്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമായിട്ടുള്ള കാര്യം. But guess what? Now things have changed. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு 2 years முன்னாடி என் ஒய்ஃப் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் செய்யலாமான்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க. So if you'd like to know more, click on the learn more button. താഴെയുള്ള learn more buttonും അല്ലെ മേളിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க. ஏன்னா நானே ஒரு பிரைவேட் ஷெஃப், நீ ஒரு டாக்டர், இது தேவையான்னு நான் கேட்டேன். ஆனா இப்போ 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் our life has totally transformed. The exciting part of this decision that which we made now helps us to spend more timeங்க. நினைச்ச நேரத்துலயும் ஹாலிடே போறோம், எப்ப வேணா போறோம். ஏன்னா முன்ன ஹாலிடே போனாலும் வந்துட்டு அதை எப்படி பே பண்றோம்னு சொல்லிட்டு கிரெடிட் கார்டையும் பில்லையும் வச்சுன்னு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயினுப்போம். നിങ്ങൾ അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുവോ? அதே தாங்க நானும் நினைச்சேன். நம்மளுக்கு தான் பிசினஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையே, நம்ம எப்படி இதெல்லாம் செய்ய போறோம்னு. പക്ഷേ അതാ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള വലിയ കാര്യം. ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അത് ഓൾ വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങാ. അപ്പം നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഒരു 15 minutes ഇവിടെ 15 minutes അവിടെ സമയമുള്ളപ്പം ട്രെയിനിങ് ചെയ്താൽ മതി. Not only that, you will get a dedicated mentor and a coach who would be there side by side to help you be successful in this business. So if you'd like to know more, click on the learn more button. താഴെയുള്ള learn more buttonും അല്ലെ മേളിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.